वेस्ट बेंगल पनत झाड़ग्राम हनत रिया गोवालमारा खन बेलिया बेड़ा चला डहार दो अड्डी जस्ती के बड़ी कना और उना खातिर आड़े टोला रेन हड़ को रगी कना हड़ को कथा रे बाडायो कना जे अड्डी आयमा दिन खन गे डहार बांग को जुते तहेन और उना डहार तेगे गाडा खन गितिल रकाब कतेत को इदियेत कहना और दिन दिन ते डहार दो आर हो जस्ती बड़ीजोग कना अतु टोला रेन हड़ दो चला हिजु रे अड्डी के हरबरो रे को पाड़ावा कना मेनखान सरकार रेन हड़ दो बांग को में लुतुरा कना नवा बाबते बारपे दिन खन दाए जड़िया कान खातिर ते डहार को बड़ी चाबा खना नोंकान चितर के नेलेना झाड़ग्राम हनतिया गोपी बल्लभपुर 2 नंबर ब्लॉक रे मिना गोवालमारा खन बेलिया बेड़ा चला डहार दो अड़ी तेद गी बड़ी आकना उना डहार रिया चितर जहाई गी को नेला उनको गी अड़ी चिंतरी को पड़ाबा चिदा से 1 किलोमीटर डहार बड़ी आकना उना डहार ते जहां 3 अक्टर गी एम्बुलेंस चला कना मेनखान आकुआ सुविधा लेका दो बांग को चलाव दाड़िया कना जहाई हड़ अड़ी घले कना उनकान हड़ को दो से पेरे हड़ मोहान हड़ को दो एम्बुलेंस ते चला रहो अड़ी कष्टरी को पड़ाब कना उना डहार रिया हालत नुनक गी बड़ी आकना मेनखान मोटरसाइकिल कोते डुलुंग गाड़ी कोते हड़ बांग को चलाव दाड़िया कना अड़ी लटू लटू घाडला आकना और उना घाडला कोरे दा जावरा को कना बाडायो कना उना डहार दो अड़ी चलती आना डहार कना उनाते हड़ को दो सी निंद मी रकम गी को चलाआ नुआ कथा हो बाडायो कना उना डहार ते दो सोझी सुवर्ण रेखा नई ते चलावा और उना नई खना दो अड़ी गान गितिल को ला इदिए कना बाडायो कना दिन हिलोगी उना गितिल खदान खन दो 500 ट्रक 300 ट्रक गान गितिल को इदिए कना लटू लटू ट्रक गाड़ी ते उना खदान खन गितिल को इदिए कानते उना डहार या हालत दो आर हो दिन दिन ते जस्ती की बड़ी चला कना মানে আপনার ডেইলি হাজার হাজার গাড়ি যাচ্ছে এখন তো এখন একটু কম দেখছেন রাত্রে আপনি দেখবেন 6টার পর থেকে পুরো একদম গাড়ি লাইন ধরে যায় মানে সরকারি বৈধ খাদান হলেও মানে ওভারলোড চলছে ওভারলোড মানে একটা সিওই আপনার 10টা গাড়ি 5টা গাড়ি বেরাচ্ছে কি অবস্থা রাস্তা যখন আপনার চোখেই দেখুন না রাস্তার অবস্থা কেমন আছে আচ্ছা কি কি সমস্যায় পড়তে হবে আপনাদের মেডিকেল যাওয়ার জন্য কেউ পেশেন্ট যদি সিরিয়াস হয় এখানে আমাদের তপসি হসপিটাল সামনে পড়ে গোপী হসপিটাল আছে সামনে এইখানে পেশেন্ট রাস্তার উপরেই মরে যাবে তো যাবে কিটা কত দূরে রাস্তা এই রাস্তা এখান থেকে তপসিয়া পর্যন্ত 22 কিলোমিটার অনুমানিক বলছি 22 থেকে 17 কিলোমিটার হতে পারে কতদিন ধরে এটা 7 বছর ধরে করে আছে জঘন্য জানিয়েছিলেন কাউকে হ্যাঁ জানিয়েছি প্রশাসনকে বিডিও অফিসে জানানো হয়েছে এমএলএ সাহেবকে জানানো হয়েছে জেলা সভাপতিকে জানানো হয়েছে অঞ্চল সভাপতিকে জানানো হয়েছে প্রধান সাহেবকে জানানো হয়েছে যখন হলে হবে 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 বলেন हर को कथा रे बाडायो कना उना डहार बड़ी आकना उना रिया कथा सरकार पाटरेन हड़ मेता को खान बांगमा आकु गिकु रगी कना उनाते अडी आइमा धाव सरकार रेन हड़ मेन अकाउंट को रेहो सरकार रेन हड़ दो बांग को में लुतुरा कना उना चलती डहार रिया हालत बड़ी आकान खातिर ते झतो हड़ा हालत की बड़ी चाबा कना चिदा से सितुंग दिन दो सितुंग ते रोहड़ लेन खान धुड़ी उटांगो कना दा जपु दिन दो घडला कोरे दा जावरा लेन खान मारंग मारंग गड्डी चला हिजू रे दा पसिरो कना मेनखान ओका सेत तेगी हर दो सुविधा लिका बांगकु चलाव दाड़िया कना उना डहार तेगी बांगमा हॉस्पिटल चला हुआ उना डहार तेगी बांगमा शहर बाजार चला हुई कना उना डहार तेगी स्कूल कॉलेज रेन पठुआ गिद्रे को चला कना सनम लेकान हड़ गी को पड़ाब कना एटकेटोड़े रे গাড়ি ওভারলোড যাতায়াত করে কিন্তু এদিকটাতে নয় সেদিকটাতে যাতায়াত করে যেখানে খাদান আছে সেদিকটাতে এদিকে তো ওভারলোড যাতায়াত করে তাহলে এদিকটা অসুবিধা তো প্রচুর হচ্ছে সবারই অসুবিধা হচ্ছে আমাদের কি অসুবিধা হচ্ছে না আমাদেরও অসুবিধা হচ্ছে আমরাও চাই যাতে রাস্তা তাড়াতাড়ি হয় এবং পাবলিকের সুবিধা হবে পাবলিক যাতে সুবিধা হয় সেটাও আমরা চাই এই ওভারলোড বালিগাড়ি চলছে কাউকে জানিয়েছেন এই রাস্তা দিয়ে চলে না ওভারলোড বালিগাড়ি চলে ওই যেখানে খাদান আছে না ওইখান থেকে ওই দিকটাতে চলে এদিকে চলে না বালি তোলা হচ্ছে বালি তোলা হচ্ছে ওই এখানে জাহানপুরের ওইখানে খাদান আছে জানাবেন আধিকারিকদের আবার জানাবেন রাস্তা মেরামতের হ্যাঁ আবার কথা বলবো
ओना टोठारेन पंचायत प्रधाना लई ओना डाहार रिया कमी दो अड़ी उसरा गे होयोआ चिदा से निया मांग रहो प्रधान दो बांगमा आयमा धाव वीडियो लई आकाउदिया नित रहो बांग को जुता कदा मेनखान निया धाव आर होय लई आया जाते ओना डाहार रिया कमी अड़ी लगन सहित हुयुमा झारग्राम खन सुमन पंडिता रिपोर्ट ट्राइब टीवी।